Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de changement d'état physique de la matière. يعني التحولات للحالة الفيزيائية للمادة. Page 76. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes. أتمم الجمل الآتية. A. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. الانصهار هو الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. B. La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide. التصلب أو التجمد c'est pareil هو الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. C. La vaporation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. التبخر هو الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. La liquéfaction est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. التميع أو التسيل يعني التسييل هو المرور من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. Exercice 2. Associez à chaque chiffre ci-dessous le changement d'état correspondant. قال لك هنا اربط كل رقم أدناه بالتغيير المقابل للحالة الفيزيائية الملائمة. C'est-à-dire هنا عندنا السهم de vapeur d'eau au liquide, c'est-à-dire liquéfaction يعني من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. هنا السهم يشير من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يعني au liquide au vapeur d'eau. Vaporation هنا au liquide à la glace. Donc solidification تجمد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يعني fusion يعني الانصهار. Donc هنا l'exercice 2. Exercice 3. Parmi les 4 schématisations suivantes, choisir celle qui correspond à la solidification de 100 ml d'eau. Justifier. يقولوا هنا من بين الرسوم الأربعة من الرسوم التخطيطية الأربعة التالية اختر الذي يتوافق مع تجمد 100 ملل من الماء. Donc ici dans le premier schéma, la masse et le volume ne varient pas lors de la solidification. Dans le schéma numéro 2, le volume et la masse augmentent lors de la solidification. Dans le schéma 3, le volume a augmenté, mais la masse a resté stable, c'est-à-dire ne varie pas lors de la solidification, bien sûr. Le schéma 4, le volume ici n'a pas changé, mais la masse a diminué. C'est-à-dire, lors de la solidification, la masse a diminué et le volume reste stable. Donc, on sait que lors d'un changement d'état physique, le volume augmente et la masse ne varie pas. Alors, le schéma 3 correspond à la solidification de 100 ml. Pourquoi? Parce que le volume a augmenté, mais la masse n'a pas changé, c'est-à-dire elle a resté stable. Donc, prenez mes enfants la correction. Donc, on sait que lors d'un changement d'état physique, le volume augmente et la masse ne varie pas. Alors, le schéma 3 correspond à la solidification de 100 ml d'eau parce que le volume a augmenté, mais la masse
n'a pas changé. Exercice 4. On chauffe de la glace et on mesure pour chaque état obtenu. هنا تيبغيو نقولوا نسخن ماء مجمد ونقيس et on mesure في كل حالة الحجم والحرارة le volume et la température. donc هنا le volume et la température هو الحجم والحرارة. قال لك هنا les résultats obtenus sont désordonnés. النتائج المحصل عليها غير مرتبة. يعني هذا. Premièrement, placez dans chaque case vide du tableau suivant le résultat correspondant en le justifiant. قال لك هنا ضع في كل خانة فارغة للجدول التالي النتيجة الموافقة لها ومع تعليل الجواب. إذا هنا علاش حطينا ناقص 3 دوغري سلسيوس موان 3 دوغري سلسيوس؟ لأنه ماء مجمد بيان سور. حالة ديال الماء مجمد كيكون تحت من الصفر، كيكون سالب. باغ كونطخ لو ليكيد يعني السائل إذا عند تسخينه يعني lorsqu'on a chauffé de la glace sa température est devenue 45 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on sait sur le volume? Alors le volume de la glace, elle doit être augmentée elle doit être supérieure que le volume de liquide. Donc 1,1 litre ici dans le solide et 1 litre dans le liquide. Deuxièmement, pourquoi n'a-t-on pas choisi la masse au lieu du volume pour décrire l'état physique؟ قال لك هنا لماذا لم نختار الكتلة بدلا من الحجم لوصف الحالة الفيزيائية؟ l'état physique. الجواب أحبائي الصغار هو هذا. قال لك on choisit le volume pour décrire l'état physique parce que le volume varie et la masse ne varie pas tout simplement. أعزائي الصغار شكرا لتتبعكم وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله. ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وتابوناو. مع السلامة.